Majua-jua man banta sasturang, salam sehat, salam semangat man banta kerina. Mari ope kita ngalokan kata di bata guna wari Minggu tanggal 27 Juni 2020 sada lebih ras sekitar toto. Katakan kami bujur man Tuhan, kelengras perkuah hati Tuhan tetap masuk kami. Alukan kami katandu demi kami alu kesah Tuhan sibadia, maka tangkas man kami katandu gelem kami raspe banci pakaikan kami. Ngerana Tuhan, kami nggo sikap guna dengkeh kenca. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seni naras turang kata di bata, ibuat ibas Mazmur 65 ayat 10 se 10 4. Ibre kendu udan dengan pekena-kenandu tanah indah. Ibahandu makamu humur ia gelah buai hasilna. Baruren lau ide mindu alu lau, makam buah ulih juma kerina. Tanah singgo itenggalai, ineng nengindu alu lau dengan gulubak nalitap ibahandu. Alu udan megabur ibahandu tanah Jana sinuan simbaru ertunas ipebelin belindu. Perban liasdu ipasupasundu sinuan. Kuja papekam lawes, ije pangan riba iba. Bal-baldem alu asu-asuhan, uruk-uruk ermetikkan keriahan. Reben iusi alu biri-biri, bernah tempa-tempa icabini. Salu pagi si begersing, kerina ersurak, dengan rende perban riahna. Terjeng-jengen ca pengogenta, si jadi perenungan man banta kerina ibas wari Minggu endah. Si jadi tema man banta senina turang ipasu-pasu Tuhan sinuan. Papanande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus Minggu endah bengket kita Minggu merdang. Minggu merdang biasana pikir enta minter tertuju kubas kegiatan nuan-nuan. Ras umumna nuan-nuan eme pendahin si enteremna ibas kita kalak karo. Engkau pelit pendahinta pegawai negeri, entah pegawai swasta dibanci, si usahakan lik jumanta. Si ban jumanta entah kitik-kitik lagi ya. Pengalaman piga-piga orang tuan tadah nu bage. Padahal kitik ngencap pekarangan tapi usahakan na perkarangan si kitik lalap isi alu berbagai-bagai sinuan. Entah serai lengkuas kasuan, entah daun pandan, entah Cina, tomat, terung ka. Artinya lahan si sitik ipergunakan maka banci kita nuan-nuan. Terlebih seni naras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita i tanah Riau endah sawit menjadi primadona bagi nikundai engkau pelit pendahinta negeri swasta. Dibanci si usahakan lit lah juma sawit ta sitik lah gia. Papanandi turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Merdang pe banci kayertiken menaken dahin entapi usaha ibas erbagai curak pendahin. Jadi labo hanya nuan-nuan umpamana supir, perbinaga, pegawai negeri, pegawai swasta termasuk pemerdang ibas dunia maya. Ya melala genduari kalak ya rikutkan zaman si canggih enda YouTuber ya tapi erbinaga ibas online lapak na labolit lapak na bas online ras melala dengan si deban. Tapi hal si penting bapa nandi turang sanina ibas kita merdang ibas kita menaken sada-sada dahin si gejapkan labo hanya tenaga, kemampuan, keahlian, gegeh si andalkan kita tapi PIJ kuasa Tuhan pasu-pasu Tuhan sin jujuri usahanta. Adisidah lebih Mazmur 65 ayat 10 se 10 4. Si jadi bahan renungan ta secara garis besar Mazmur 65 ibre judul puji-pujiin ras pengatakan bujur man Tuhan. Li telu bagin ibas Mazmur 65 enda. Bagin si pemenah ayat 2 se ayat 5 emkap pengatakan bujur pemazmur karena dibata singgo ngalemi dosa-dosa manusia rasinggo milih kalak sini kelengina. Ayat 6 sesiwa pemazmur memuji kerina perbanan dibata si sekel dasyatna. Ras ayat 10 se 10 4 si jadi bahan renungan ta
Pemazmur memuji Tuhan arkiteken pasu-pasu Tuhan nandangi tanah. Ijatu igejapkan pemazmur maka Tuhanlah si masu-masu si pekena-kena tanah i daerah Palestina soh makana menghumur. Lit piga-piga kata ije kata kena. Ibre kendu udan dengan pekena-kenaan du tanah enda. Maka megabur bandu tanah Ibandu menghumur gelah buai hasilna. Sinuan-sinuan simbaru ertunas ipe belin-belindu. Pasu-pasundu sinuan-sinuan perban liasdu. Kujapape kamlawes lit pangan riba-iba. Jadi lit ije teridah uga campur tan Tuhan. Pasu-pasu Tuhan penjujuri Tuhan. Ibas kegeluhan bangsa Israel. Si paksa si memang umumna bertani. Jana radurasi teh kita bapa nande turang senina tanah Palestina umumna padang pasir. Jarang nusur udan. Tanahna metenggiring. Rekenca udan sada anugerah si luar biasa kal. Jana paksa si suku-suku bangsa isklewat bangsa Israel menyakini dikencar reh udan si nusur bas langit nari. Mearkiteken kuasa dewa-dewa. Tapi pemazmur tekel maka dibatalah si pesusur lau udan dengan peturah sinuan-sinuan Banci si bandingkan ibas Mazmur 133 si ingat emkap karena andiko senangna dikenca kalak sir senina sada perarih bagenina pemazmur. Deskan embun i dalang Hermon nusur ku dalang-dalang Sion. Papanande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salju lalap lit bas dalang Hermon. Jana salju enda tetap pagi-pagi iterbangkan angin. Sirbanca litak bana tanah. Rasinuan-sinuan i daerah Palestina. Sirbanca mejile perturah. Sinuan-sinuan i daerah Palestina Arkiteken kai. Delang Hermon ya. Delang Hermon si lalap lit je salju. Makana sirbanca lit lalap lau maler. Entah pe embun ku delang-delang Sion ija kala Israel nuan-nuan i sekitarna. Papanande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Artina ije persoalan simberat isalikan Tuhan jadi kriahan. Kai pe banci ilakoken di bata sila mungkin pe banci mungkin adi di bata si masu-masu. Bahkan si ingat asum Abraham sirang raslot enda bas kejadian 10 telu. Nina Abraham setangke dengakap kita. Adi rubati suruh-suruhan kura suruh-suruhan du. Elap bopas. Si mahulina siranglah kita. Pilih mbal-mbal siapai. Kina tindu. Adi kam arah kawas aku arah kemuhan. Entah pesi balikna. Itatap lut baluren Jordan sekempak kuta soar melalauna. Bali ras peken Tuhan. Entah pe daerah Mesir sikin memang subur arkiteken i aliri sungai Nil. Jana si enda ope dengan Tuhan kernepken Sodom ras Gomora. Abraham pilih na Kanaan yang git ngalah. Sebab leben ipilih lut daerah Jordan, baluren Jordan. Kanaan tanah gurun. Tapi ije memaler pasu-pasu Tuhan. Buah-buahan na sekel galang na. Sekali nari bapa nande turang senina sila mungkin banci mungkin. Adi Tuhan si masusa. Adi si preteken ogen si pemena rikutkan bahan ta minggu enda. Emkap karena menabur benih. Proses menabur langadi kencang godung merdang. Tapi lit pemupukan. Cabut ka ilalang-ilalang si mengganggu proses pertumbuhan. Isiram ka. Ras dibatasi peturasa. Ertina ibas kita rusaha erdahin. Pasti buai proses. Si harus si alami kita tahap demi tahap. Lah banci instan. Tapi adik kita tetap nutus dahi kendahinta. Berbagai-bagai strategi enda silakokan. Berbagai-bagai strategi sebab di Batam mereka pemetah man banta. Lah mungkin kita ngerdangkan ibas batu-batu. Lah mungkin kita ngerdangkan ibas semak duri. Ela bopas.
Artinya ibas kita berusaha si ukurkan ija usaha anta maka na banci maju berkembang. Lid memang tantangan kari, tapi lah banci lang harus tetap si arak-arak. Harus tetap kita nutus semangat kita ibas dahikan dahinta. Ernalem tetap kita ijeman Tuhan, maka dibata tetap masuk-masuk ke keluhan tar. Papa nande turang senina. Tema ibas minggu enda dibata masuk-masuk sinuan-sinuanta. Sinuan-sinuanta ibas minggu merdang enda labohannya sinuan-sinuan sisuan kita bagi kam para petani tapi si erjuma. Tapi sinuan-sinuan ngatakan caman banta berbagai-bagai profesi genduari rikut kendahin usaha singgo breken di bataman banta. Artina kai pe pendahinta usahanta anugerah Tuhan lebih si kejapkan anugerah Tuhan ibre kena man banta. Si penting genduari ibas kita berusaha andalkan gagah Tuhan erpengendes kita man Tuhan dahinkan singena atena. Ula asuhi entah geluh kita ibas hal silangena ate Tuhan. Ula dahikan silangena ate di bata. Erjudi, warung remang-remang, nebu-nebu, bungakan sen, mencekik orang lain ras debana. Sebab Tuhan ngaturkan rezeki man banta arah uli pendahinta. Terlebih amin ape ibas masa COVID-10 siuha bagenda tetap kita berpikir positif. Kreatif ulah sempat bene pengharapan ta. Ulah karidekan kita mengeluh asangkan bersyukur. Pabuai ucapan syukur ta man Tuhan. Sitik lagi ya arah kai singgo sidaikan kita. Adi di bata masu-masusa. Den rohani karo ngatakan za. Sitik pebias dua bansi kurang adilah beluh kita cibalkan za. Pabuai ucapan syukur. Pabuai pengharapan taman Tuhan. Maka ia tetap di bata si peduli si masu-masu geluh ta. Tanah tandus. Tanah gersang epe di pasu-pasu Tuhan tetap banci menghasilkan. Cara Tuhan masuk-masuk kita lah terselami kita Bapa nande turang sanina. Si paling penting dalankan singan atina. Tutus kita, kreatif kita, pantang menyerah. Maka di bata ulu pasu-pasu tetap masuk geluh ta. Terpuji gelar Tuhan arah katana ibas paksa endah. Ras kita toto. Isakan kami bujur man Tuhan. Go alokan kami katandu tolem pegegehi kami. Maka dahin usaha singgo berikan Tuhan man kami, anugerah Tuhan man kami. Laban cilang harus tutus kami dahi kenca. Ras tekel kami, di bata tetap peduli, di bata tetap mengkelengi, ras di bata tetap masuk-masuk kami. Kai pedahin sini dahikan kami. Pasti cukupkan Tuhan kerana kebutuhan kegeluhan kami. Beri Tuhan tetap gegeh, kengasupan, kemampuan, kreativitas man kami. Guna tetap kami banci, dahin kami alumuhuli terlebih ibas masa pandemi COVID-10 siwa. Ibas paksa endah. Terpuji gelar Bapa, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Bertoto kami. Amin.